patingin nga, patingin. Asan na? YouTube. Asan? Ayun na. Nabalik ko. Kita ba? Dari-dari-riro, rari-rari-raro. Na, ay, dito pa si Eros. Oh. Ay, wait lang, Eros. Wait lang, Eros. Sabihin mo, hi. Hello! So yun guys, so nag-ano kami ni Kai. Doon, tingnan mo doon Kai. Okay, okay. Wait lang. 3, 2, 1, go! Wait lang. Ulit, guys. 3, 2, 1, go! Yun! Ang galing! Napaka-atras siya. Gusto niya yata bumalik. Say goodbye na. Goodbye! See you tomorrow. Guys, say hi, say hi. Hello guys! Ulit natin ulit for today's video. Wait lang, say hi naman. Hi! Hello! Kumusta? Ito talaga si Kai. Wait lang. Go. Natalikot. Yun. La dito, na ano pa? Repeat. Nainit. Ayun guys, nakaulit-ulit tayo. Kahapon ng kagabi, nandun ulit. Say hi. Say goodbye. Goodbye! See you nagbubukas ng gabi ulit. Bye-bye. So ayun guys, paikot muna kami. 2 araw na kami hindi naliligo. Sige, try ulit natin doon. Bye-bye. Wait lang. 3, 2, 1, go. Nasa ano? Nandito na siya. Parang caterpillar. Driver Kita mo? mo yan. Driver Maligo daw. na tayo bukas ha. Ang baon na natin 2 days na tong Sige. gamit natin. Alika na. Hoy,